John Godínez, ¿cómo está? ¿Cómo está su, cómo le podríamos decir su excelencia, su maestría en exploración? John Doe Godínez, que nos dice, aquí es donde venden la polixi y la paranoia con patas. Pues sí, sí, mi estimado, esos y muchos otros números más los tenemos aquí. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. 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 Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto.
Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto.
Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto. Blake Medina nos dice, eso le parece terremoto.